हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम् कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा। श्री श्री गुरवे नमः। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनंदानंद वर्धनम स्वर्णमयी सुतं वंदे जोगमाया मनोहरम विजय वल्लभां देवीं विजयानंद वर्धिनीं सदानंदमयीं सद्धिं जोगमायां नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। श्री रामचरित मानस ग्रंथेर बंगानुबाद सहपाठ आम्रा ग्रंथटिर सप्तम सोपान उत्तरकांड आस्वादन करछि। चौपाई। जब काहू कई देखहि विपति सुखी भय मानहु जग नृपति स्वार्थ रत परिवार विरोधी लंपट काम लोभ अति क्रोधी मातु पिता गुर विप्र न मानहि आपु गए अरु घालहि आनहि करही मोह बस द्रोह परावा संत संग हरि कथा न भावा। अवगुण सिंधु मंदमति कामी वेद विदूषक परधन स्वामी विप्रद्रोह परद्रोह विशेषा दंभ कपट जीय धरे सुबेसा। दोहा। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही द्वापर कछुक वृंद बहु होई हहीं कलिजुग माही। चौपाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई निर्णय सकल पुराण वेद कर कहेयूं तात जानहि को विद नर नर शरीर धर जे पर पीरा करही ते सहहि महाभव भीरा। करही मोह बस नर अघनाना स्वार्थ रत परलोक नसाना काल रूप तिन्ह कहाँ मैं भ्राता शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। अस विचारी जे परम सयाने भजहि मोहि संस्कृत दुख जाने तैग ही कर्म शुभा शुभदायक भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भासे तेन परहि भव जिन्ह लखि राखे। बंगानुबाद। और जखन तारा कारो विपद देखे तखन एमन सुखानुभूति पाय जेन तारा हठात् पृथिवीर राजा हये बसेछे। तारा स्वार्थपर आत्मीय स्वजनदेर प्रति शत्रुभावापन्न काम लोभेर कारणे लम्पट ओ अतिशय क्रोधी हये थाके। माता पिता गुरु और ब्राह्मण काउके तारा मान्य करे ना। तारा निजेरा तो विनष्ट हयई और संग दान करे अपरकेও नष्ट करे। मोहेर बशीभूत हये अपरेर संगे शत्रुता करे। तादेर साधुसंग भालो लागे ना भगवत कथाओ भालो लागे ना। तारा अवगुण सागर मंदमती कामासक्त वेद निंदुक और सबले अपरेर सम्पद हरणकारी हये थाके। सकलेर संगे शत्रुताकारी और विशेषभावे ब्राह्मण विद्वेष करे थाके। सुंदर बेश बास धारण करे थाकलेও तादेर अंतर दम्भ और कपटे परिपूर्ण थाके। एमन अधम दुष्ट व्यक्ति सत्य त्रेतायुगे हय ना। दापरे तारा अल्प संख्यक हय और कलिजुगे दले दले अर्थात प्रचुर संख्यक हये थाके। हे भाई अपरेर उपकार करबार मतन धर्म आर नेই और अपरके दुःख दान सम पाप आर नेই। हे तात सकल पुराण और वेद सकलेर এই সিদ্ধান্ত আমি তোমাকে বললাম। এই কথা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানেন। নরদেহ ধারণ করেও যারা অপরকে দুঃখ দিয়ে থাকে তাদের জন্ম মৃত্যুর ভব সংকট সহ্য করতে হয়। मानव मोहेर बशीभूत और स्वार्थपर हये प्रभूत पाप करे
যাতে তাদের পরলোকে অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়। হে ভাই, আমি সেই দুষ্ট ব্যক্তিদের জন্য কাল সম ভয়ঙ্কর আর তাদের ভালো মন্দ কর্মের যথাযোগ্য ফল প্রদান করে থাকি। এই কথা জেনে যারা সুচতুর তারা ভবপ্রবাহকে দুঃখরূপ জ্ঞান করে আমারই ভজনা করে থাকে। তাই তারা শুভাশুভ ফলপ্রদায়ক কর্ম সকল ত্যাগ করে দেবতা মানব ও মুনিদের প্রভুদের আমারই ভজনা করে থাকে। এইভাবে আমি সাধু ও অসাধুদের লক্ষণ বললাম। এ বিষয়ে যারা সতর্ক তারা জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয় না। दोहा सुनहु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक गुण यह उभय न देखियहि देखिए सो अविवेक। चौपाई श्रीमुख बचन सुनत सब भाई हर से प्रेम न हृदय समाई करहि विनय अति बारहि बारा हनुमान हिय हरस अपारा। पुनि रघुपति निज मंदिर गए एहि विधि चरित करत नित नय बार बार नारद मुनि आवहि चरित पुनित राम के गावहि। नित नव चरित देखि मुनि जाहि ब्रह्मलग सब कथा कहाहि सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। सनकादिक नारदहि सराहहि यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि सुनि गुणगान समाधि विसारी सादर सुनहि परम अधिकारी। दोहा जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान जे हरि कथा न करहि रति तिन्ह के ही पाषाण। चौपाई एक बार रघुनाथ बुलाए गुर द्विज पुरवासी सब आए बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी कहऊँ न कछु ममता उर आनी नहीं अनिति नहीं कछु प्रभुताई सुनहु करहु जो तुम हहि सोहाई। बंगानुवाद हे तात शोनो माया सृष्ट बहु दोष गुण देखा जाए যার কোনো প্রকৃত সত্তা নেই। গুণ অর্থাৎ বিবেক বলে দুই না দেখা ভালো, কারণ এদিকে দৃষ্টি থাকলে তা অবিবেচনা প্রসূত হবে। শ্রী ভগবানের শ্রীমুখ কথিত উক্তি শ্রবণ করে ভ্রাতাগণ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন। তাদের অন্তরে প্রেম উথলে উঠল। বারে বারে তারা স্তুতি করতে লাগলেন। অবশ্যই শ্রী হনুমানের চিত্তে যেন আনন্দ ধরছিল না। তদ অনন্তর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র নিজ মহলে গেলেন। তিনি নিত্য নূতন লীলা সম্পাদন করতে লাগলেন। দেবর্ষি নারদ ঘন ঘন অযোধ্যায় আসতেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের পরম পবিত্র লীলা সংকীর্তন করতেন। প্রতিবারেই দেবর্ষি অযোধ্যায় এসে নতুন নতুন লীলা দেখে যেতেন আর সেইগুলি সবিস্তারে ব্রহ্মলোকে সংকীর্তন করতেন। ভগবান শ্রী ব্রহ্মা সেই সকল কথা শ্রবণ করে আনন্দে মত্ত হয়ে পুনঃ পুনঃ বলতেন, হে तात শ্রীপ্রভুর কথা আরও বলো। সনকাদি দেবর্ষি নারদের ভাগ্যের প্রশংসা করেন। যদিও সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানী, তবু তাঁরা শ্রীরামচন্দ্রের গুণ সংকীর্তন শুনে ব্রহ্ম সমাধি দশা বিস্মরণ হন আর পরম সমাদরে লীলা কথা শ্রবণ করেন। তাঁরা বস্তুত রাম কথা শ্রবণের শ্রেষ্ঠ অধিকারী। সনকাদি মুনি সম জীবনমুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ধ্যান অর্থাৎ ব্রহ্ম সমাধি ভুলে শ্রীরামচন্দ্রের লীলা সংকীর্তন শোনেন। এই তত্ত্ব জানবার পরও যারা শ্রীহরির কথায় প্রীতি ধারণ করেন না, তারা তো প্রস্তর সম কঠোর চিত্ত। একবার শ্রী রঘুনাথের ইচ্ছায় গুরু বশিষ্ঠদেব ব্রাহ্মণগণ আর অন্য সকল পুরবাসী সভায় এলেন। যখন গুরুদেব মুনি ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সুধীজন যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করলেন, তখন ভক্তদের
জন্ম মৃত্যু তারণ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের কিছু কথা বললেন। শ্রীরামচন্দ্র বললেন, হে পুরবাসী সকল, আমার কথা শুনুন। এই কথা আমি ভাবাবেগে বলছি না। এই কথা নীতি বহির্ভূত নয়, আর অহংকার করে বলাও নয়। তাই সংকোচ ও ভয় ত্যাগ করে মন দিয়ে আমার কথা শুনুন, আর তারপর যদি তা আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে তা অনুসরণ করবেন। আজকের পাঠ এইখানেই সমাপ্ত হলো। হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব। श्रीराम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।